بسم الله الرحمن الرحيم. القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم السلام، فيما أصروا وما أعلنوا وفيما بلغني عنهم وما لم يبلغني. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير الخلق أجمعين، سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار غر الميامين. أما بعد. كويزي وجماليف وكمور، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وجماليف هما لكواعد si ujabanu ritekeleza fikra shakeja kaze fikra ryozitekeleza izo ndeze fikra sawabu wala karijamba izo deza tende shaholiho fikra yujo kanjema yujo kambi vubu hamrikao ngina uwezo zaidi ya hehe dirajitekeleza harone saukana inrobo hamba yabo gawe harma ghalat ha amani na upole na usalama. Abenge si ujo kana sawabu zila fikra za hatu, si ujo upotelewa nezinzia zila fikra za hatu, watina ujikaza ukana izonjo hamba izode za kweli. Haukami mwandamu misi malaika, haukami mwandamu misi shetani. Mwandamu lizimbineze njema, huenda na benjema ziki sawabu, huenda nifikiri nga mambo njema na wala zilati njema. Abangi wa jamalifu wa Komor sijabanu he maudhu ya hezenrongo za homsuiba mziro wa jilia na mwana hatu ikawe mwana uo haendelea na ufaili wa madhambi mararu. Lidhambi la handa duhanlevewa, lidhambi la vili duviolewa, lidhambi la raru duhulwawa. Awekari ndo anzera ngalie ya madhambi mararu ya kanzi hauka haina zima yabo lihakikishi hauka lifanyiha omwisoni riparisa maiti. Mwana mtiti ngarujua ukana karna ujua hamba Mwenyezi Mungu na mrehemu hauka iyo de rehema wiyo mwana mtiti yabo ngare aminio kwa mahalaliyo nge mahala hoema haukana da walaika o kikomorisi hwamba wana malaika. Yabo iyo de furaha da ukara ngarjua ukana uiti mrunduhazi yakana mabaki ya madhambi shawo imna mwana wa kimalaika ngarjua uka Mwenyezi Mungu hambeshea harimwa irahma ya hahe, harimwa ye mbego ya hahe, hau harimwa ye dunia iyo yaliyo mahala iyo yaliyo hambeshea amani na usalama iyo khairi. Shaye shari ndo kanangisho hunu duniani hunu rindiyo do wakati kao ngabo wandu ikawa wafanya zila ikawa Mwenyezi Mungu hazia zifanyiwa do violi do rahitwa do hiba ani do handeve imana. Ya wakare ndo ja harmwe masala hiyo ngididio juzi serangu ye masala inu masala ya ki siasa le jawabu hawangu garjo hamba linu sila kisiasa. Ye masala inu ngilo na faida ho hahe yes masala inu garjujo ujijibu hawangu haraka rambe masala inu keti na faida o hahe yes. Ye masala inu ngiyo haki irengwa kisiasa garjo ujijibu hawangu rambe ukana haina mwanda mujotie suala inu harmwa siasa wode adu hiwanzo le dhambilinu likaye haulirejeza haina wakati ezabari davokana linu suala resarambe ukalinda kikomori wenye mwana noenye ufanye zitendo ziziro wanu kwa tiaru masiasa wanu kwa harma hindu shamba ushahawa
shahawa iziro. Na hiyo maudhui kawange juka muhimu ritsahe wakati rizambi haukana inti masala wa komori wa joka urana hiyo zenrongozi hensi ya madakika yanti masala ya joka utsongeza wanru wafuma hasibabu wafanya le dhambi linu livangu ya madakika yanu masala ya mazoea ya ndisa handani kidini ukana sonsi pia si wa komori ngarju wao ndondondo ukana ngabo kalima komori ikao sido yanda watoto wa hushabashi do watoto elalo watoto ilange ambishi hao mwanamshe wa mahanengomine wakati yo woti moto enga ambishi hao mwanamshe wa mahanengomitanu wakati yo woti moto wakati yo hamboka olaye kwanza madeni sharija na kawani za kihatu sido ambao emoto hangu tiparse moto watoto valayi la kalima ilo nafasiri hauka ilande kweli mkomori hazu ya urenga moto na ritsambe de wamaha mitsanu hauka unuangamifu na rande de maha kumena miidi kumena miraru kumena mirandaru kumena mfukare kumena minane sibabu ngabo udini ondu wakaza mtume ndrabokari mtume halola mwana mche à l'âge de 6 ans hamwengaria à l'âge de 9 ans ndrabo nduvu yabo hiyo masala ya bidi ondu wakenti waitwalie ondu waelewe ukana inti masala ya ujarengerezo rirema hiyo rishangaze riji namfuwe rambe yewe zendongo zinti zamba ya monga ziozi yalla amjikada yao zindrongo ikawo zikanti harmazi akli zaho wa komori swango zifanyo kihalali ulole mwana wa mahashenda swango zifanyo kiharamu hibe mwana wa mahashenda yapo wakati yonga wajali ngwendo wa mhunse kafa bada bala uone ajali usaula muha bada bala urehitwa ilo dha milararu akoze ndongo zinu zinsi ndongo za bidistilwa kisiasa hauka zinundrongo ikawo yila bahati ngarjwa mbambi zafanya harbo mjula juzi yila bahati mbi wakana zijire lila shazi nundrongo ikawo ngizo umum harbo masiwayo mara zafanya harbo gabo waparihanao gabo watuparihana yabo si ufanya abo zenrogo zinu ziutsanganya kikomori wandu wafanye nikoonti wandu wareshawiri ukana nariunjilie wanadamu wanyongo haikawo wona imani njema riwatiyo mijini wafanyi wa programu haukanga walo harmazele koli ngabo wala watsole koli ukane mijinjilwa wabuhe wandu wahashirishe ukaizondrabo nyi waisilamu mwambilwa mtume wa hanyu hari halola akana mahamengo mitanu na mine hauna miili hauna miraru halola mwana wa mahasita mwengarama mwaha wa shenda izondrabo zenrongo izona zilaoni akili hanyu baskwe mwana wa mahasita wa mahaminane wa mahashenda wa mahakume na mwejo wa mahakume na mili wa mahakume na miraru ila 20 wora hakati mwanamshi wandu watulwa zifikira za ukanabala humruhiba mwana wa mahasita yo jaiz haukana imango zifanyo kihalali umlole ukiumwengarie mezishema mwashenda haungo muhibo
wandu waeleziwa ukabala mtume akazwandrabo mtume kajaka pedofili. Wandu waeleziwa emaheya kweli ya mtume yakaniyo o wakati ya kaulola Aisha ye Aisha mfano hakana mahaminga. Wandu waeleziwa haukana isababisho wade uo ngo harmaze lekoli ngo tsona fundi ngusomesome na mwana wa CCM ya mwesheleyo harmwe klasi ya CCM na kaya gabo mafundi ikawo waka urenga wa wanazioni ya mwesheleyo mandaba nabo CCM na mwana mtiti shay ye masala inu inti masala ya uraki wa kado nzima o wanwa shanga ikado nzima ili wa henti kado nzima inu hazi ya bidi fanyiwa ni wanwa joji toleya wajojo kanaze rongo zinu kazito itwani hangu au kazi rendwa wenji zirende hani wenji zirendwa ni wandu wenji haukana ila fondation ya kihatu rafondewa hiyo rioneswa ukana mtume wa hatu wa mahamengo bitanu na mine hari halola mwanda wa mahasita hamwengaria wa mahawashenda yabo wandu wesa warengo mlango uwo ufanya mafuturu ukana yabo yukiri nabo mtume akazoandrabo subhanallah wala hawla wala quwwata illa billah mtume hakaziwandrabo Aisha hakaziwandrabo ukana hakana takriban maha 20 wenda 20 na mirar yawandu wahema ama adui wa Uislamu wakaujawari nikenzia ili imenye ubinadamu wa kihatu si wana wa Kiislamu au yoti masala ya kio hau ya ushangaza hau ya uramba Muhammad Ahabudu procureur au guerre civile la enrogonda yin e hadisi nungi yonje aba hindu shambao enquête yama wanruanu wafungulwa wala watuhumi wakado handa wafungulwa na olagenda ya fitini de ambaye ndi afanya shitindwa ya ayuha nas kwezi wa Jamali fa Komori enquête ikayamba enquête tahqiqat za jarima enquête investigation za mauaji za mndu ya rahitwa kabati enquête nziro hamaniyo haukana bangawe hindu shamba viole hachoto violewa ya enshi yendea angani wala pitali hajojo uhibwa ya violewa ya enshi shawarudi wakazi hajarima ya katel ya mauaji awiyo nziro zaidi haukana wala ya joto ushahidu kana ndoi kati duniani yabo iyo ya bido wandu wajuzisi pourquoi umlao duniani wa hemdoi wakata violewa yawe akawanza yafanya shetendwa hajua ukana lazima nimtoe duniani ili yatiyo jahaban ndoi shangabo mzingamanyiho tena emruhe dawe nesa wandukana omahalanda banu relewa uka omahalanda banu shaharudi havumbuwa wandu wabali ya mnamwana walona motsena uka wandunda wala shemwana wa mahasita wakati ajabe ukabanu kweli ndo ihaundola awarmwe mizingamanyiyo yo kwezi wa Komori
mrati jihafilishe hati ya siasa armwe masala hiyo haukayinu tahqiqat jaraim alqatl yinu anketi ya mauaji na anketi ya mauaji lazima uke mtulivu hauka haina sekondi bojo ubadili handogo mndu ya tsura huwa mwana wakaja jora hokaza mndu nrabo ya benda wala shantuanza njia kindani haku haukansina anketi wala mitinde uhimilio ye zenrongo hizo shaya hizo nesana ziparisa baha ola yenda yamba oandruna wala hakubali hata leo yinu ze fami pia ziparwa ho mahakama ola yenda ya fitini waye hazamba he hanywa kana kweli chitendwa jidina shifani awe fasira wendi wakomori na mkemakini na mwetsile fijo bayinu ti hadisi ya upande wa yezi wale hadisi inu ketu fananenea bapale ila hadisi ya siasa na boyaka hadisi ya siasa wa mrenge wa muwa wa mzihi kifujari na bala hadisi ya siasa yamba hala waya uwe shaka jauwa hala waya ya uwe shaka jauwa na balanga bo wenji wa uwa wali yo prison hula no kwa jatso ulowa bawa uwa woyi hamba hala waya uwe haso ulowa kabati atamndule wo yarengwa ilo dhambi ikawa ngilo bavuni hauka ilo dhambi la kifaida ya uongozi na yezi abo ilo kalana ujo ufanyisiwa nele dhambi la mna mwana yarengwa ni wandu ikawo wakama mason hau wakama majusa magaya hau wakawandu matsinda ngama hau waka ilo dhambi jindo haji le dhambi linu lini husu liuhusu we mndu wa hejezi lihusu ye procureur ya kurongo wa jana malada abudu lihusu ondwa pia lihusu ye procureur ya kurongo wa jana lihusu haina raia itoka yonti au kasonti pia ngasina wana sonti pia ngasina wana na shwahatu sonti pia ngasina wana shwahatu rekarangu mahasita rekarangu do wakati mru ya zalo hata jeyu wa sulima 20 mahamengo miraru sha kuya jokuba liyarendewe mwana nayi yabaja walifa komori na mtijafilish haukana mama Muhammad Abudu amblokana ngusa hoyateze ndogo zinu kisiase heli nzishiao engati singojo kubali faida ya ndo kole daho wa uliliwa waotsi wandu wa siasa eho wandu waotsi wandu wa siasa zabari hindini ritsonjo tsanganyiha hairumbi shakikomori rireme mbi hamandezi na bozembi zinu gatsina mahamine mitano mirandaru zikauzamba kabwa komo linuba ya lilo hata mwazele koli kwezi wa jamani sijirani ya hatu Tanzania ihoka iruwe mndu yafe wambilokana kujabenza homuwa hana horenga mnashioni samba si mwana wa maasita mnashioni yabora nguse pe hata ije wa suli terminali werenga mnashioni ujuloka hulala na mnashioni hauhimi udrage mnashioni humwambia ndrogo za kidatani abo deja ngawe na mahamengo miraru na mitano prison ulala na mnashioni Tanzania rangu mwanamshe ulo CP1 hata jiwa swili terminali wenjia nzia za humzinga abo ze violi
ngabo zila waishiliana na yeo la esa ya lo secondi au premiere au terminal shawe julihana na nruwa mandiyo mahamengo miraru prison reka mnashioni de wadrage mnashioni reka fundi de wadrage mnashioni na ngabo wantu wengi Tanzania walo prison na isababisha wanjia itiso harime dola ya Tanzania shako morindo bechoka usishanje wakatema waziri waona ulade de moto ula moto ahahe ula ihwanza watoto ye mafundi ula idorenge moto ula nrenge moto wangu galie kalima ndiyo do watoto ula hanza watoto agondo bejo kubadili mwananya ya wema hiyo yanu yantsima hiyo ya juka na faida ya boho jamregendo ko yinu mdo amba guerre civile na tijindi ni kabati ujofanya guerre civile kwa au kana haina mndugu jijue nafsa moya yo ndrabo mndugu jojo kwamba chao yambe ndrabo shakarati ukweli rogo yinu kwa Komori iningyo harma zele kodi ngyo harma mabalazio riono juzi ngabo mwana nyasi mwikoni parwa sule wenda ashitakia sababu mwana hahe harindwa nayi shatsonga nivumba ule dzina ndabo sule uya ajivumbu yarongo harma zerezo shemruo hare mama mfukare haumitsanu hausita shale waino mruo ngujitembeleyo homunziani shemruo wayajitembelea homunziani emarahia ngwaonao ka woyijuzare mama hamitsanu hasibabu twabia nziro yaifanya mwana wasude na botsinde mwana wasule bahishano yino emruo owandugo amonao endo be ashemeza kabatsi yabwe fasira yabo mwana woyi ukweli ikaongo tabishao omsiba unujiri ya mzazahe na mbabahe ne ahli yahe ya wamru joka ujahimela nwadwa bendrabo na urama hiyo kangarjo wana kazi na ukiri ngazi jo ufanga ngazi sankule tijindeni ndabo oba Komori ndaila uko kwa wanza wandu watsodwanza wamba ndrabo wadwele wazendrabo shanyina ndrabo au kasonzi pia riono juzi kolonela zali hato wandokana wandu waungarjo wa hukumu azamba nzuani waja yabo waunjini wa hamamba nyankuni wabewa mahakama enswararu ngwa monziani ngwa jendao dobejo kamba hizo ndrabo hata juzi mzimaka urongo wa harmale bala ikoni lila himi nguwanio arudhi umru yare mama hamfukare henda himi harma tengwe nguwanilo arudhi za ikoni awacha marifu wa Komori insi nrongo ikawo ngarjoka ujatilo ama polemi kila siasa wakati unu msuda mziro no msuda mziro unu bilo wandu mijini shawa tsahwa wandu ikawa ze akili za hao kazeti hamanda zila wandu walobo nsiju zaidi ikawa harma wandu jana emengo minane ngwaona problem na wandu waonda waona wewe himamba abantu jao anu zinsi haki abantu jao abalaho bavuni wamenye wana wa 12 wa 13 wa 14 wa 15 wa 16 ngwaonao abonga joze ndrabo mahala zero hao nangari wajua abonga jofana abona mkeradi mratsi dorambia ukawa nduko wajoka ujiwana paske ndrabo ndrufu hauka owinji wa hatu ranguzele koli ngari juawe zirende hao owinji wa hatu harmwe mabalazio ngari juawe zirende hao owinji wa hatu ngari juawe mafundi watu waja warambia zendrabo ukana mtume haziahe akaulola wana waduza na 9 na 6 na 7 ndongo za kichafu ikauka zijalingana ni mtume wa hatu lafuliza ndongo hizo zikansi harmwe za akliza wao Islamu wa Komori ngwafanyao kana zendrogo zinzo mkinishiha mraji sami zize harmwe na mwanamtitiwa wa 12 na 6 na 7 na 8 na 5 ans aba hawende wasihi zaidi wajwenda hata 3 ans 2 ans 1 an aba unu wadikao rizami sishiwa harimwezi chozatu ni nafundi watu showandu kwa tsoelewa uwade unu andisanda
Paske Mwenyezi Mungu yaharambia zina yu haram. Kuna ujo ufanya zina yabo ngetaho ulole sha baada mazima zivumbula yabo wamndu ikaongore ndo zendo zila wenaye shango jo uhiba ufanya zina oliyo ya ulola ijama ukana mnamwana wa mahashenda mrujwa humlola mnamwana wa mahasita mrujwa humlola yawon nano humuhiba yode hedi ya fasirio ukana nano humuhiba mrujwa humuhiba baishe yo haram ukazi haramu pia ngazifanyi hao kiese ukako mori ekakutsi namba twabiambi ya uhiba mzade ya wone hamruti hindu yola rende besola ekashindi ambesola ejao kurko zingisko fanyiha ziko uoneha yabo wade unu ritijigali seswanti piardaru doba na bala haina mrie mwade hane mwananya na watawa wandu wajitoe ma volontaire ya okay mawaziri wo wade ema conseiller wa president wo wade zaidi ema fundi wa hezele kodi wo wade ema fundi wa hema balazio ngwaona ugonjwa mziro ye mara ya problem wandu jibone saje o mahakama ndo mswiba mziro abole wo ndugo za viole heliyo za jazara hitwa tena wala wawadeika ongwa hukumu wadeunu ritirudir jarengeze ndugo zinori zitahar masiasa pasuka ina mdugu jokai mwadi awaja malifu wako mwadi yode hakika itabisha juzo wandu wao abo wandu warumiza mandama wandu wenda yabo uozuki watu fatahu na wandu wasaya wo nzadzahatu wahe droit de l'homme madame Situ wakayabo na wasaya shangaro watsuhenda haukano wandu adiwaza ezahe mwana yokana harende chehanai owandungwa eshelea ounruhu kaminde nabidini pare wana aulake jabidi ya paro wana na balo wandu wambangu atsaho wadai haki zenrongo zenu ngabo wazitia harimwa tartibu za association centrabo ikaotima biani juzi ukana kamdai ezabirwa affaire étrangère mwarengenda hatinu mwajida ilia ni wanawashe si wanaume hanyu ramuhimiliani danga mzulumi wao kisam shala wandu pia wala wabirihunu wala wabirihula wala wende hula wala wazidaza sabari dabokana ngabo ya bidia fanyembi ki class ya sinye ki class ya viole ki class ya harcele ki class ya zirendo iso sa classe okazino za affaires étrangères yabo za affaires iso mahakama ya ki classe yabo mahakama matsiro na tsotolo hazini bawandu wenzakli na busara da wala wandu wasoma wadi wajiwa unjiliane wamenga somo hitima yawe mahakama itsoka ubidi pulu abwende wahalwa mikeka ondwa doso na hitima wa mahakama ngabo wandu walazimu ngabo wandu walwarmazi association hiso wajuwao ukana waziri kadha ulandrendi nayo utitini waziri kadha olana tabia kadha fulani olange na tabia kadha sho wandu wala harimwezi tozao wazirende ukaila normali shanga wandu ikao ketsi normali yabole weko wandu wada hiyo dhambi hamandeli linu dhambi lijojo uhunda mhaduse yini mzee wa hangu waziri wa hizi habari za Kiislamu linu dhambi lijojo uhunda wa imarabu muhadhar moti woyi ndovi dhul kemali muhadhara moti linu dhambi ikawa ni jojo uhunda mwana wa Luqman ne mwana wa Fath al-Ghazali yani Nur al-Fath hizi jojo uhunda wana hao
Bimana zinunrongo ikawo ngizo ho jimla ho akomori rangu nzuani rangu mali rangu ngazija. Abwenrongo yinu ititilwa kisiasa bejo ita kisiasa wode adui waho wana hatu. Ngarsaoze nrongo zinu rizijushile kikomori watina hangale suru ayamsaidie ne titri ya msaidie. Watina hangali azali ne titri ya azali. Watina hangala Muhammad Habudu ne titri ya Muhammad Habudu. Watina hangali ya titri ya kiki. Watina hangali ya surawa ya Oimarabu Muhadharamoti Dhul Kemali. Inu nrongo ikawo reka ngo yengo woi reka kutsumyenga woi ngetsa hoi ke hanadu wa Somali ngabo grupu iparwa wal Shabab ne grupu ikawo ngwa kontre wa al Shabab alafu wandu wo kwanza miritio iko paragati hau mirungi ya omani tsayo ka huli ntsunsa nukuja josiuha basema ni ayo yo ulima Kenya wodo wandu wakuya beha Yemeni, Angleteri na Imopia. Emaniayo, emasomalien wa uhimar mabunduki, wa wanao gagaga. Basensi we avion, ibala we maniala, wende wa wanike, eke avion ikanso aeroport. Ze grupu zilazi wanao, na mwanese nukaba nujufu moko tiko moriba. Ata imo. Ze grupu zi wanao zila, uvurizaze bunduki. Wahondrana na balama adui ngwaulana we hifa bunduki wahondrana wa aeroporu bala haina grupu warengele juna lama nila hao wende harme yekaya hao warudi warengeze bunduki wandisorema na balati hale bala wakarazima wakahwanyisamani awiyo de yabi diriru miyabaha ukana ye hadisinu insi ya kisiasa walati ya yezi inu hadisi ya bidi readui wa haho rola utso adui wa haho wandu watsanga nyihe waiwaniye watina utasia sabo haria ukekaendo tilo arma siasa yabo ensinu yenrogo inunge jowe ne yazai ukeke mahakama kwa kufanya zehazi ili ya lazimu shange tsawe raia yafanye haze heli ya lazimu ili watijwenda debe hamandi yoyi tena yende iroarilwa Yehazi yondu kwa jogu ifanyaje? Awe maranya do kabazima, weshiliane bazima, ukana wende adui sha aduguna mushtarak. Gasina adui mzima. Yabonga rifanyao. Abamfurahun. Abonga bojo profite adui huo. Abo wakati huo kaena ukiri. Rijera mbwa mdrabo za vensime. Wanwa jarenge deba. Ya mnamwa na oyi. Wandu waiteki siasa. Na mdunge siasa hanyu. Mwambeza siasa. Mwamtoe azalina vensime. Mumlembeze. C'est votre problème. Mkeka mshindi mwamtoa. C'est votre problème. Nyinyi wanyinde mwatinde nga mainu mwatoa Komori. Ya wazila zihundrao wa Komori leo. Zitongezawe mahkama ya tehe zao. Hau ya luirewe. Izo nyinde mwazifanya. Abole wo siwa mahame siwa bamba jani au kai hodo hatuse na rizie ritimena semji hauritinjie harma masala siyasia harma hadisi rititeki siasa wala ritimena semji haukana anketi inu yo jobadili ha sekondi ti hasibabu azali wala tihasibabu imru para Muhammad Habudu la anketi khaswatan ya mawaji ujobadiliha hadakika mbu ya tsura wafanya hizo kajajo raho ukauso ulime ya mendrabo yabona mkemakini mlinde kweli bainti hadisi joka unika Muhammad Habudu faida walake naka unika zali faida walake naka unika msaidi ya faida oandika wo warengensi ya hatu wairende manyahuli ena wanika faida yabo sisi ndirjiwa awore rengente bainu richa yabo nge didio rikena wanzani no wandu wanu riwaswili arme de bainu rizie
ye haina ujoka ukaushia mndu ya mndeme mchelambe ya mndenga mchelambe shi hadisi nsite polemiki pasukwe banwe kweli yoto daki kweli wandu wanu wajawa ambao ndo wafanya zerongo waona mo woyi amba ukanaende enda fiti no wandu gena mo ola ya ulwawa hafu yabonga bo sababu ya ulwawa haukae viol ifanyia ya enlèvement ifanyia ya assassinat ifanyia abo haina nzima yabo ngione fasiri ya heza sai ya enlèvement ifanyia iliende ya violewa yabo esa enlevewa ya violewa yabo baki nzima ishabaki yabo ngujo jo amba oyi fulani hauti violewa hau yeoneswe mndu ya bendoi yawe fasiri ya ulwawa ilia bazi ze kweli shaze hadisi zo moroni o yasihi o yende ambao ila enquête khaswatan ya mawaji ujo kanrabo zinji ujo ka deformation zinji ya ndongo yabubwa komori mtitilwa harma siasa mtitilwa bainu tsinrongo ya zali na uongozi na batani na wanware ngensi ya hatu wauwa pale kejaka muhimu amuwe warihitwa kejaka muhimu warehitwa haukana olaibidia fanyilo anketi iyo foti wanji wa mtamdu wakaanza warehitwa ili warenge salami warihitwa wakaza wandu ndrabo wakaanza wafunge ye muhu wahe ye partijua waungu wa wandu wa mihono no wafunge wandu kawaja kata problemu na zasaya na degazinji hamada gazo enda ulwa wahula kawaja ka problem basi leo zinu tiza opposition wala tiza serikali zinu za hatu si wakomori yawe kata si wakomori re opposition ruato opposition rae serikali ruato serikali unu wadika ongo jojo hunda mzima harumasa harumwa komori mwono izwe mwananyasi ubeidi yakauzamba leo mna mwana tijiwa seta gasina tijinsu ngabi harengwa wade mziro bimana enga mlindao ndini nje mrengezi nubeidi ya janizoka ntasi mwana tijinga sina ntunsa no tijimfukare yato uoneha enga mlindao ndini tena mjemzi ya masiasa nga mlindao ndinete bayinu ubeidi enda ya filme leo nje mwiti ukainu siasa vanzi hukumulwa na yaa na rijuhesi wako murikani watsina yes warirenga mateka rinjio malahoni no mavala ni no manjo ritsaim na mwana odoi rilona tijinsunga shamrenga ila ya juzi tena mwita harmwa siasa na muhensi lebo tilahani banyinde mwa hesa salibanu nyinde mwenda harmwa zefotiza ndabo zinu rikaba nuru mwambiani kamtawa baka mna uparo shinda mkachemba bawai mharaya leonga mjigalisa wo mndwamba zinrokoka zindo na nyinyi wanyi mtsenda mwingara zali habiri la mitami huli vanyumbiri la hafumbuni mwende mwengariliana mbeni na mhensi lebatani lahani kale oka mtina zohamba akamtina zofanya na mtikenizo shamti jemrenge haina deba mtuita siasa vanyunyinyi association za wanashwa hatu mazuki watu mlomoroni le petits anjina mwanati wa mzima mtidone le yana ukaba no ya bilindami baba nunyi wanawashe nga mdhulumi wao nga mtilo harma problem mrendo asombwa za urumilwa yaweka riwasili harimwa tartibu hamandiyo yabo uwo msuiba eko wakati ya bido andwa juhe nga msamdo tsungwoka bale ya juhando la bale ya miaka ubidinda mi abam amboikote ula bali bala uboikote bala ujiboikote mwanamshe uboikote mwana uwo wambako bisaidiyo hona rzieze betizi imbwana yinu ritibulie siasa njabo hari ba wandu wenji wafanya wazi harmwe daula ngwa jojo unranizo mtona juze mwana nyadh azali oikoni asuman bomer emwanahe haswendare ndo nayi
warudi wazifanya class wazive harma hitima ikawa Mwenyezi Mungu kana uparo ijibu ukabale Qur'ani isayonesa banzi ndongo ikaongizo clear. Mwenyezi Mungu ambia ukana afanya zina mwanamke na mwanamume na warema muda jana awe ya viole hawe ya arsele ngene hukuma ya henziro ya Qur'ani cho joone sabala ukana ya fanya zina na rema muda jana rawo ngo ndo wasome Qur'ani uvuzie na bala isaiweleza zote kuza mafiti insinrongo ya ukana mrade ziwa nguombo dua asiwe mduka tujue ya mdea Mwenyezi Mungu yajibu shazinungizo ndongozi lo clear ni wakomori pia juzi yokas kejabitsa mezi 6 mdaza kejabitsa mezi miraru mdaza haukane mndu ya usihaneze datanizo uo mndu mhuu shale wabada wanwana zijomba mamaskini narizambe narizete siyasa la narhetsi lebo tsine zengabo baisho wenyi wambanga risomo hitima baisho wenyi wambanga rito wawo ihazini shake jaka ubidi wora perseda hati laridaze ibidi rizirongowe ibidi rizeleze ibidi rirema hiyo shanyonsi pia mdaza wala somo hitima badi banzembi hizo na msururu zembi hizo na msururu ngazijirio yaubwa komori zendoko zinu ino anketi na wandugu ambao kana ino aferi ya kinzuani mzuani wo mkomori mumwali wo mkomori ndu fulani wo mkomori eka Muhammad Abudu arongwana ibala warongwana ibamba yo timndu mjini kajamba timndu mkomori timndu mgazija amba timndu mjini yokiri shayo tsindi joka ujairumilwa zendoko zinu zitilwa harma siasa na mkeradhi mahakama ya hatunga yo mawadi gari juwao ukana haina mahakama ya jirio kiserio harmaensi iyo faida ya beti salama izo gari juwao shazila rijoka anza ridai rishinderi waeleze wandu wanukabadi banu zinu ngazjo uhunda baho ritsizite kisiasa bai hadisi yahe mwana woji mjini hatubambajani yoke jahusu siasa wala leda holinu wanuti wandu wa opposition wala ti wandu wa serikali wala wandu wa mjini mwembo juu wakarna ujarambe ukabanyiwa membo juu msisi mheza zinu zitendwa zafanyiwa ni wanadamu ekawa mwembo juu ekasi wa mwembo juu shazifanyiwa ni wanadamu na heshele ziza manotable wazee wa hangu wa mjini mwembo juu angabo zitendwa ziro tindo ukana yamba ukana ngabo mwana mda ho fulani enda ya rahitso abanyunga mjuho mwende mwangane leda ho mwaye leda ho yilo kwa japuwa wandu wende wa rahitso 2 millions 3 millions yo arnaki bowaze insi mrongo ya mahiyo yo bodangweni shayu mrongo ya mdala hitso ikaonga bo mahakama ya ndrabo ya kweli sha ya ilewa hiyo yabona mhenzi hotaze ndoko zinu namna ya maelena na mahombe na miharuma na indini la inuwa nruhenda wakaza la glase fami yaho wandu wamba ukana warende zitendwa wandu wende wamba ukana inde heli dunia shetani ujonja mndu shetani ujofanja au shetani ujoja ugarjwa ukaka mja venza mzae na yau mlene na yau karja venza yizo wandu ujo uzifanya shati ndo ujo mwende mwambe garjwa kuyale da garjwa ulishingi engam lishingi au zabari ko wala taziru waziratun wizra ukhra kabati mrujo rwa dhambi la mwananya leda hoko ajapu wa mndu yende ya uwe leda hoko ajapu wa mndu yende ya viole eba nyima notablu mrende solo juamwe laba malaho mwerwarie Qur'ani Qur'ani yonesa ukakavati dhambi mndu yajoka ura dhambi la mndu nyinyi ngamsingoja msigiru kabo Mwenyezi Mungu ena ndrabo ani njamsigiru kabo Mwenyezi Mungu ena ndrabo ukanga mjo urwale dhambi lore kama nzare kanga mjaza gardo urudiri fighting ni rali mbili mloniyo beishe nyima maskini yabo nyima dwa maana wahemi jia hatu wazee wa hatu na notable na mziye mdojo ukana zamila urahitswa izo zoenda mahakama ya ndrabo ya darulo na yoba okay abo harma izo ino mikonsi ya bidiri kifanye kwa mijini hatu
ritsahe wandu walainifu wenza imani za kweli, haina mfumbili, haina mwana wa maha minane huenda maha mengo miraru wadu njiliwa armwale bangwe wake wandu wadu hashirisha ze khatari za urenga zitendwa zidziro hamandizo warudi waeleziwa ukaizo ndrabo mtume wa hanyu ikawa mtume wa hatu Muhammadun sallallahu alayhi wa alihi wa sallam hakazwa ndrabo ukana hakaha lola mwana mshe wa siza baada yao hamwengaria à l'âge de 9 ans wandu waeleziwa ukaizo ndrabo bato abia hamandizo yo crime ondwa showa katuyezi ungozi kazi zihu izo ndrabo yo crime mtume mtukufu kajajolo la mwana mshe wa siza ye ajia mwengarie neva ye ijeidwamba mwengarie à l'âge de 14 ans rangu yo mtume yakauja yarinike malezi matukufu yarinike nzia njema kajajo paro fanya ndongo hamandizo à l'âge de 54 ans ya lole mwana wa 6 ans ya mwengarie à l'âge de 9 ans wandu waeleziwa haupole ze fikra mbovu hizo zitolwa harimwa ze akli za hoa komori wandu wahosiwa wandu warejei wa namna ya kawaida wandu tena wafanye programu ya usomesa wanatiti hamade zensi jirani uka wewe na mndu ambangu tsaunike bomba utikiri wewe na mndu ikawati mjomba timbabaho au wewe na mndu ikawati mbabaho timgazaho utikiri umdungu wandu wafanye mikonsi yako watoto wawasomese heli ya ujibadia ili wandu wangamize omndwamaji wahe ye misiba yinu irijili yao awe karfanye heliyo yo de nirma ya kalima ya bidira bilani banunge tsahao solution chaque tsubidi mahiyo au kakenaka ukiri njendre kioran ndrange eno musawi nrizie ala fondro eno musawi bena rizie ala fo ala wanzesha hawer we sawanzi we shahawashi sashi shilawa yezi tsindrabo anjo kawshinda ni kensar ma Facebook nambie wandukana ezindu zanyu zidohima haunafiki habatani hawana titi hawana nsungua hawana watoto atiti bailo karitha ilo dhamiziro wao kweli kweli zindogo zilazi nono dimana zindogo zinga zila wao harimu uwengwe zinungizo za saikolojia yawo hizo imaranja wa komori rangu mahaminane haina mji wandu wafanye mkonsi wandu wamenye zembizi la zilo harma zenyi wengwe wandu wathibiti ze akli hauwaonesa odziro waenze ndogozinu shema ndamano kana utosha ne makartasi ala kana utosha ne mahiyo ya hatu harma zerezo kena utosha sha eshijo utosha ndongo nzima eshijo utosha dekaya rihimi rifanya malalao ya kikweli harimwa ye mijia hatu harimwa ye mikonsi ya hatu harimwa ye mila iyo ndiyo wanru manotablo wabili wenjezi harimwe mila ukangarifanya haina mfomonsi mfumbilo wana watu lekoli shangari parao mapsikologi ngarjodo wali bahamiji iliri hose ze akili za hoana shange jupari hanoka hata wala wapara wema psikologi nge jupari hana wala mapsikopati tena awo hiyo ndo handu walo zero ema hiyo yanu obumbwe matso hiyo kena utosha wallahi labi hiyo kena utosha ishijo utosha enge video rifanye basi bwana shwahatu inu oja wanzie Facebook wa uambe uka jendrogo zinu ça va pas genre parce que j'ai peut-être des criminalité et je sais pas ah oui c'est vrai au criminel mais non il a qui va lo commenter va là on a ouais wala ma criminel Israël wane ola ya juu
na balanga na danguru la wana watoto wanaume yadingo wachore sana wanika mvinyo na batani banu tifanya injini jauna jawili za ndogozi kejao na balona demu adewai yawe solution silo ujari renge Muhammad abudu rimsasanye lekosi wakati si mara ya wasinga si wapeu simwambiani opeu ndau juzi ya zalahi minzuani wandu hao na vale makonseye wahi wao hatwari harmandoko za ucho za mnamkomeyo na vala harma za ministeri madhamana wahu wala hatwari harmemba mkomeyo hata mmono juzi aribala ula ustaarabu hitima wahukumlwa wandu wenji etobia wa mahakama leungwa mwanziani inga boranya ya juha ya parisa mzima ula mrema zinkabaya ambasha na rendera mfunge fukoni watu sisi kabati inga wandu washemeza kabati emiji yaho wandu wafungulo wandu wa banko donkodo kabati azyo jiria wasaya wandu wa mekodo kadonzima wandu wa radio la yafungula wandu wa duka ona iyo de heli zendoko zigio obako mori na mhenzi batani na rihenzi zebatani ndoga inti ya kisiasa mheza azalivanu hajari kadamiza ngufanyo izo anzao raero wandra hahe iyo problemu ya hanyu nyima mheza ukarika banuramba namziye ndamine mwana mamudu karajali ramba na mtawe siasa hii ya zalinu ya heze voti yonzi pia mrikaushi ya muhulwa na balowa hulonda au maskini ele huko atujua wafanyeje wakazana musawi mudu sabaka bati ndulona ajanizo it's faida hangu yo faida ya hatu sonsi pia rizilawa ya mjidebruye msise azali yovensime shamti jemrenge deba ya hema na hatu wabanda jani chatonga namba iho hatu tsena umba ya hangu alola iho baba jani ngena wana iho ena wajuhu umba ya hangu ya zamba baba hangu yena wana mbeni ena wana baba jani bimana ngamina damu iho faminji ko baba jani abo mnduna rike hambaki ya mferinu ike amfera na miamusio omjini hatu baba jani ukana na mjihifadhi niti mji wa sajaja wala wafijo mji wa heshima na adabu riuju wao emalezi si mji wa kitovu adabu na mhifadhi eshababi mbabajani mhifadhi mwanamsho watu mbabajani ne mzaza watu mbabajani watike ujoswalitiha kisiasa hauki usiu hatia zenrongo zinu kisiasa zinu nrongo ikawo zijiri harma mwana hatu mbabajani sha zijiri ya intikami zijiri ya zali zijiri ya woi guverneri woi Farwata zijili ya Mwinyi Baraka zijili ya Mdovi Elari Furija zijili ya Bako Metro Bako zijili ya Muhammad Abudu zijili ya fundi watu Shekhi watu mbayangu fundi Swadiki zijili ya fundi Sarifi zijili ya fundi Alimwanjie wajuya zinjili ya ami wahangu fundi Muhammad Ada pia ziwajili zijili ya Dr. Abdul Hakim zijili ya Muhammad Nurumbe zijili ya Rifki izo zirijili ya Swanti pia sheshi nsikiti shawo ema wanyitwaho wababa hangu ya onga yonda sheshi nsikiti shawo waoti ma psikolog ikaubidi emijia hatu ritsaheri wajiri ma psikolog eka Bushini, eka Faransa, eka Tanzania, eka Kenya, eka Mozambiki waje waritwibu pasko wade unu nguo harimaze damu za hatu neze akli za hatu aborti hadalani risi hadalani ni mahezazali na mkenesi ya sahanyu yomremane mpado nyina zali mumdo isimani mumtsinze le 26 mai al-Muradi le 26 mai mwenda kati presida ya wandu nanyi
msanga nyima president ranguleo hata mintu ni dara kule vensimi msara nguleo riono kudeta mbili armwe Facebook zafanywa kudeta mbili zifanyo azali afanywa kudeta handa emru harda jaji fanywa kudeta mbili izori sar kubali shaye anferi inu mkeradhi bale dalawo tindema hiyo ya Facebook ele dalawo tindema ndamano ele dalawo tindeza association warema na waonele na uvu ilo tindele dalawo ele dalawo ngilo haukana owalupi yango wawadi kabati ni shinzi ya kimalezi harmwe miji ya usomese mwanae mndu ya bidia mniko mhono mndu ya bidia boshe bombo nae shari jirende ukana si unjiliana awo yo problem wade ununguo ya bonge lazima wabuhe strategy ya malezi ya nyumeni mashababi pia walofanyilwa mikonzi haina mfomonti mfumbili wisomesiwa ukana izo ndrabo mtume wahanyuka jaka pedofili yambwa izo ndrabo mtume wahanyuka jadore nga toto atiti izo ndrabo mtume wahanyuka jalola mna mwana wa siza izo ndrabo mtume wahanyuka jalola mna mwana wa neva haukana zenrongo izo nrongo zala wahule tabiyambi ikao kazijalingana ne mtume wa hatu mtukufu Muhammadun sallallahu alayhi wa alihi wasallam yende bidia ziye wanu ke jajo kiru ke mtume uo kweli kweli hakakwenda yebe handola harma mwana wa mahasita yabuba komori ye problemu ya nisa yao imango fanyo zilangwa mtume haka uzifanya kihalali haulola kihalali mwana wa mahasita ima ngozifanyo hamada borazilo azina mrizifanya osonzi pia sha ngojojo uhibe mwana wa mahasita na mwana wa mahasita woti mrumshe mwana wa maha sita woti mrumshe mwana wa maha minane woti mrumshe mwana wa maha kume woti mrumshe mwana wa maha kumena mweja woti mrumshe mwana wa maha kumena mili woti mrumshe mwana wa maha kumena mitano woti mrumshe mwana wa maha kumena mirandaru woti mrumshe ala kuli hali ngetsa hoya ndise 20 eya mbange mrumshe abweka izo ritsari zitaho itswani riswali to wa komori pia wadingo amba ukado watoto wazie kalima hiyo eke kalima yesa yiro har mwezi twaza hatu neze hanywa za hatu karitsu zamba odo lade moto hangu olange na ledo watoto hao watoto wao hafilisha ekarisari to wayiyo yabo wade usaula wa har mwenda mwa haina mkomori abona rzieze ntabo mratsilo jaye jirenda dai kawanu na garjula nao sonti pia kasiwa wade sonti pia yabona rzieze betizi rike wanadamu wahambe kweli rifanye dalao shati ujarenge mshiba hamada unuri utehar masiasa siasa de yaba pale na mwambe hiyo haina mjoka hwamba siasa de ya salami yenda azali ya renga mtsamdu ya yangamiza wandu hiyo na mwambe haina mjoka hamba siasa de ya sambi ya rengwa ya tilwa bana na mwambe haina mjoka hamba siasa dizo hamandizo ikaworiziwa ono wandu ngulweni hono ili wabire na mzambi shendrongo yinu inti siasa indrongo yahangu yahawo weudo harmwezi inu yahangu minso harmwezi inu yaola ikao mzaze mwenye urende wa shitendwa shahemwana ikawe mzaze huo yeti mdu wa opposition wala yeti mdu wa yeti auna ziyeli boti isijerengemi jihatu virumia kabebe jani memba juu la na rehenti ritirumia ni jihatu shini tendwa shajiri mahala maalum yanketi ngefanyi hao yamba ndawanu wanu wafungulwa wanu wafungwa wanu waheziwa wanu kwa jasisiwa na ritirudie yao karisaho kweli sho kweli wowe parihana yabo tukaibonesa zedhakarizaho wasaya zewazizaho wasaya la unuwade ikawa riono zijiri ewangabi wakahukumla juzi asina mezimine au mitsa owenji au bimano wade uo baishe wandwari mahiyo baishe ngabu association baishe mandaban sha kaitu bonesa yeho bonesa ngesa hoje yetsahomi konsi ya usomesa re ulole koli re utole koli ze khatwari ya izenda bozini ze khatwari za ujari kaze mtume nrabo ka pedofili ze khatwari za ujari wanese uka mwana wa mahasita ya ujwa urengwa halolwa bamtume halolala Aisha à l'âge de 6 ans izo pia izo khatwari kaongeza urizelezo wa komori ukaizo nrabo
wandu wa falsifieno uislamu wandu wakazwa ndrabo zinji yabona rhensi leboti mtawe siasa zendrongo zenu rikensi kikomori au bazima rizihunde dalao na ledalao kallahu jama hiyo au kaona hamba jao urongo anai urongo wando usisi malaika ubili wambejao hizo kazuo nesa wala kazitu laza emiria wandu yesa ya juha haina mndulono mndriwahe wanzo ujuhe ilange ndao bazima nazila zilobanu yesa ya zizoera ngutitini zilaika ongizo anklini izo zo kwanza mapsikolog wajewa hime wabangue mruzila ndogo ikaongizona problem bimana ya winji wa hatu baina ya hatu ngasina mapsikopati hakadha wajamali fa Komoro masala ndiyo ya anketi yenu hedi ajiri heli ambao wala wafungulwa pale enda ya fitini ola de wakweli ntinjie harma piège ya ukabanu parce que Muhammad ahabudu inuti hadisa jo na faida kujorenga mapesa nono balanga wa ulililiwa ikao ngwa dunga ozenrongo habari ngwa zele wao abonrongo zinjibanu ikao zitsatsaliana enquête ya mawaji vujokan rabo zinji ilimndu parce que la dhambi zero la mwiso ilimndu ya fitize zedega ya zifanya ya wojo hundri ha misankado ninji na ndrabo zinji na makalima menji ikao ngayona uziro yabwa Komori mtinjara mwe piège abantu inu aferianzo ibe wanzwani abantu nso aminuka yeserikali wa wajo jitar ma piège liwa jitie problem ya ukutuzi nso aminuka serikali wa tsojo jawa luka na bada ngazi jawa bakanzwani na rutwambade mzwani ile nso aminuka mji wa memwaju wajo sitiri katili bahari hala wa mjini hao iliwe nde wakaze mrumraji ndrabo na wewe jua ukae mwana hatu dekati badi yabo wonti pia haina mndugu jilindo ya jao liliwa anzelo gozinu wanduna wadoji hansi harumaze plasi za ho warende wazi nrongo ram yere rudire jare jifanya mavatara ukaba nsi wa juaji sihaki linudhami yabidi bwa Komori mlitawe kisiasa rili himilie kikomori haukana li nudhambi ikaonga jojo ufanye lichiha haruma haina mritoka yonsi mono izo ubegi azitoa leo enga mlindao sanda hivi mjenzite haruma siasa tena mzaze ola mfikiri mzuani heli na kawishi yela ngaji ya hene ne dialekti ya hema mzuani ebo garjoka ujarambe na mzite haruma siasa tena lione yode shatunga bwa Komori zenogozini tuhendelea bwa so solution kabatsi wandu banu njocha mrambi ya porojo mrinasa mahamitsanu ya kamili banu hazali hata 2024 mrinasa nitsi wanada mwa mrinike leson hauja udinika fikira haukanyina ndrabo nyika mnafikira njamritar mwe mafitiano yahe ye 2024 mwende kaushia wanzwani mwatar ma problem mwende msaidi azaliza fikira zahe leonga mjo mjigali se ukazalide uyengo wanzwani na nanyira yenyu uyengo wanzwani izo azalaishi ya naene malideri wanyu pia wakubaliana ukanarkase nzwani yabo leo haina mbandrongo bo mwesa mashindiha mashindo akili abo mtije mdorenga zindrongo zomi jini hatu zindrongo zaho wana hatu mwijamwe zirumi ya kisiasa na mkene siasa hanyi sikarjamba simjua siasa si wandu zero kisiasa aukari ono nyi mloa hodari kisiasa mloa hodari kifikira ramwambia nukamsender mwaze votizoba ka wandu adezi la jawo kwa lage jawo courage ani yongawe na haki wala wandu walangwa joka uyatora mba ndrabo jana mika jisiasa Ramire mwana mamudu sisi mapoliticien abona mkei hone siasa hano showana nrogo wanu nsiwate siasa bainu nrongo yansi remuire mwema yaboka idha nazala albala'u ya'ummu as-salih wa at-talih ikaba yalisi banulinu bayalinu zaha lurenge mwema ni muyi yabo hari mwabanu yetahore mwema remuyi wa rahime
wandu wafanye dalao parce que ye mwema suwangu jojo henda ya rende ola ulomu ile harmezi nai hau ye muyi wa yulo harmezi ngujojo henda ya rende mwema nai abonke tsao konyo ntsima wandu watowe ouyi owovu ulo harmazi nyengwe za hatu katsuima panu pwesheo kasonga rijuao mazuki watu wengi ngarijuao madhamana wengi wa daula ngarijuao zebatani za hao harima urengo wa duza wadingwa mbabala mihwanzo wa duza iyo pia ngari wajuao yabwe fasira yabo obwade wunu nguo umum ngabo wala waufanyao ulo normali so ujulihana ngabo wandu washibao mbaha hamada banwe mwana uya ulwa ya hafa ngawe madhambi yao yafanyi hao harmo wanaziona mwazele kola sababu noti wanazioni kwa tusubuti wa zamba haunga walaika ongo ajibi wao haukangwa wanaoka hamazo urendeha bimana yongetsa hao masomo ya kinafsia aborti jedwa mbi wako morindrabo na paske hiyo ya hani maandamano ya hani kana ubadili ndrongo yefungwa leo ngujofungulwa maulu hamado wafungulwa sonti pia rawaona hamade ola ya menye mwana wasule hoikoni uongeyo tena leo nguda haki ya ardhi hariza za dhulumia hapo kwezi ndogo zinu inumi konti ya heze association ze mwanati wa mzima les petits anges ze association izo association muhimu rizio nao ibidi wafanye mkonti esirikaliwa wakelensize ye jumuiya ya madola yani hunu Nations Unies hunu UNICEF PNUD na hizo pia wakensi ndaono wandu wao wawahimilie hodingoni watsahe mapsikologo yele dala ondilo si urongowa si ubabuha si ujusa karatasi kama kantira ye karatasi lake na kaula za mri wa juha amwambioneza kweli ibidinyi sirikali mwahanti wa yabono ujimla wa hoa komori ro mwamanzao ni ro watumanzao wa watumanzao muhimilieze association zinu wanuwaparo mwanati wa mzima la le petits anges na sayinu ya mwanamsho hatuparwa na fisa deremani wao pia wana association za udaili ya mwana za udaili ya mrumshi mwahimilie mwawezeshe wawajiri mapsikologo waje wanjio mijini au wafanye programu wadonjia weonesa ze khatwari ho mijini inuhazika oke tutsaha mwambo wa Facebook wala ke tutsaha makoti ya Facebook wala ke tutsaha urumbu wa matwara wa Facebook unwade ababenge le dalao tindeka kwende hone hao la fulana kayabo afanya selfie fulana kawa jao alafamba na bamba no bayo lamba yo iyo kena ubadili tindeka suki wangu fatahu hende hamba ukaba nutifanya lua fatahu no yo kena ubadili kwezi zuki wangu Abdul Fattah kena ubadili ngecho ubadili zuki wangu Abdul Fattah weka ujao mtangani yabo ujao ufanya mkonti uzuki wangu Abdul Fattah ngo juan rohanani ukana hatwa zitoni wabajanani wamtangani ngabo wana wengi wa dhulumi wao rawana umera wanawashe zuki wangu ngo juo kena ukiri uje wajaoje wambe lua Fattah ibidi ukenti uhenso wana wa moroni wambe narifanye mkonti ritunde hamzima wana hatu wananashwa hatu wajuwa hatu waloma la honi hunu bawa ndeme udu hatu kuna uzifanya ujoenda wambe ufanya lua Fattah fanyo mkonti wa mrani mrengo wanashwa hatu watunde tuko yunge juka muhimu hata wa mijini yonti pia kuwa lengu mwishi ndongoti ndeze selfie ukafulana ka harma manifestation hiyo hakabone haukakatiravi aye jojo zukaba la imade hanola yawa
haone hawar mwafa selfie amba no wewe lamba no amba jojo narzia nafsi yako au mikonti abidi ifanyike na rangalio anashwa hatu wanu wafanya zi association zinu waridiriki bo serikali riwawezeshe riwanikeze mvu bo wandu mhimili yao ze Nations Unies zilo hiyo ikaongwa daili yao wana ne mwanamshe ne jao ili riwanikeze mvu wafanyie mhashirisho wa maha haina mjiunjilwa wandu waonese zi khatwari ya hisentabo zambao ya ohedi wandu waonesi wa ukamwana waduza huwa onza wadiza ngoma na mshe hizo ntabo wana mzieze datanza siasa zinu mkene siasa hanyu ndanyina zali mdroano barini shazinu na rizitashie solution ikao kena unja siasa au ka unu wade unu mdramaji inu bahari yanzo ije irinwe awata mpakada hapo wa jamalifu na mkazoya okay hadisi inu hadisi lonziro inu hadisi ya babusa wandu inu hadisi haina mratingo ujayamba na fiti inu rogozilo har market haina mtu na jue ya jenso twani hayo ka anketi haswa ya mawaji yona pieji zinji na haina segondi rongo hamandi yonjogadili onrati yonezi la uka weide ya hamba na rilinde au ka kartusi kimia yamba yende ya hamba au yetsinde ya hamba au yende ya ono wandu yatsuwa ona au wanu wafungulwa ka jafungulwa la izo ranzori ziede chitendwa shahize viol no mawaji zitijorende hamaudu shazinu kaziti na faido serikalini wala kaziti na faida itoka yonti itotsinde ukawa wandu wanzoa zihonde faida waode maadui wahe mwana mkomora waode adui wahe mwana mshe mkomora hata mpakanda yabo wajamalifu wa komora ekati sina ujambe kati rongo wa nai samahanya aminuka nanja rongo wa nai sheke fikira ya hangu yini ika yombi nduna njibuki adabu au kanjamba zindeze kweli a 100%. Jeli namba mi mwandamu shamiti shetani mi mwandamu shamiti daika yabo haina ulona fikira mwafaka njema zaidi na tekeleze yaonesekana musawe fikira ho hiyo keti mafaka inu de ilo mafaka watina ukana mndu hadea au hanjia mndu mazaindini au kazi ndo izongetsa ho zibadili ngwezongeza wazibadili manda munde ufikiri chatsili ubaki balawa وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار غر الميامين وبالله التوفيق.